aksi simpati. Pacquiao rela memohon belas kasihan Presiden Joko Widodo untuk bisa mengampuni Mary Jane. Lalu seperti apa kemudian permohonan seorang Manny Pacquiao? Berikut adalah kabar selengkapnya. Di tengah kesibukan jelang pertarungan akbar melawan Floyd Mayweather, Manny Pacquiao masih memperhatikan nasib sesama warga negara Filipina, yaitu Mary Jane Veloso yang akan segera dieksekusi mati di Indonesia. Semakin dekatnya waktu pelaksanaan eksekusi, dukungan untuk Mary Jane terus mengalir. Pacquiao sampai-sampai rela memohon belas kasihan Presiden Joko Widodo untuk mengampuni Mary Jane. Petinju berjuluk Pac-Man itu menyampaikan permohonan kepada Jokowi melalui siaran langsung di GMA News. His Excellency President Joko Widodo, I, Manny Pacquiao, on behalf of my countryman, Mary Jane Veloso and the entire Filipino people, I am begging and knocking at your kind heart that your Excellency will grant executive clemency to her by sparing her life and severing her from execution. Mr. President, on May 2nd, I will fighting in Las Vegas, Nevada against Floyd Mayweather, which is considered the fight of the century. It will be a great moral booster if in my own little way I can save a life. I am dedicating this fight to my country and the entire Asian people to which the Philippines and Indonesia belong. Thank you, Mr. President. Pacquiao turun tangan karena ibu Mary Jane, Celia Veloso, meminta kepada petinju 37 tahun itu untuk memohon pengampunan kepada Jokowi agar putrinya tidak jadi dihukum mati. Celia tahu Pacquiao cukup populer di Indonesia. Ia berharap pernyataan Pacquiao akan membuat pemerintah Indonesia melunak dan membatalkan eksekusi mati terhadap Mary Jane. Seperti diketahui, Mary Jane akan segera dieksekusi mati atas kasus penyelundupan narkoba jenis heroin bersama 8 terpidana mati lainnya. Diperkirakan eksekusi akan dilaksanakan pada pekan ini. Pertarungan akbar melawan Floyd Mayweather, Manny Pacquiao masih memperhatikan nasib sesama warga negara Filipina, yaitu Mary Jane Veloso yang akan segera dieksekusi mati di Indonesia. Semakin dekatnya waktu pelaksanaan eksekusi, dukungan untuk Mary Jane terus mengalir. Pacquiao sampai-sampai rela memohon belas kasihan Presiden Joko Widodo untuk mengampuni Mary Jane. Petinju berjuluk Pac-Man itu menyampaikan permohonan kepada Jokowi melalui siaran langsung di GMA News. His Excellency President Joko Widodo, I, Manny Pacquiao, on behalf of my countryman, Mary Jane Veloso and the entire Filipino people, I am begging and knocking at your kind heart that your Excellency will grant executive clemency to her by sparing her life and severing her from execution. Mr. President, on May 2nd, I will fighting in Las Vegas, Nevada against Floyd Mayweather, which is considered the fight of the century. It will be a great moral booster if in my own little way I can save a life. I am dedicating this fight to my country and the entire Asian people to which the Philippines and Indonesia belong. Thank you, Mr. President. Pacquiao turun tangan karena ibu Mary Jane, Celia Veloso, meminta kepada petinju 37 tahun itu untuk memohon pengampunan kepada Jokowi agar putrinya tidak jadi dihukum mati. Celia tahu Pacquiao cukup populer di Indonesia. Ia berharap pernyataan Pacquiao akan membuat pemerintah Indonesia melunak dan membatalkan eksekusi mati terhadap Mary Jane. Seperti diketahui, Mary Jane akan segera dieksekusi mati atas kasus penyelundupan narkoba jenis heroin bersama 8 terpidana mati lainnya. Diperkirakan eksekusi akan dilaksanakan pada pekan ini.
asal kan sini.